प्रगति महिला संगठनर पंचम वार्षिक उत्सव और विश्व मातृ दिवस पालित। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखामुंडी स्थित स्थानीय टेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर ठारे प्रगति महिला संगठनर पंचम वार्षिक महोत्सव एवं विश्व मातृ दिवस पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अनिता पात्र, रजिस्ट्रार सेंचुरियन विश्वविद्यालय मुख्य वक्ता भाव सुरेश कुमार साहुकार, सम्मानित अतिथि रंजिता त्रिपाठी, उपसभापति लोकनाथ मिश्र, अनुष्ठान सभानेत्री कल्पना पट्टनायक, संपादिका तनुजा शतपथी प्रमुख मंचासीन थिले। प्राक्तन सदस्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी विचित्रानंद बेवर्ता कार्यक्रम को संयोजना करथिले। ए अवसर में विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करथिबा शशिरेखा मिश्र, रत्नमाला पट्टनायक, रंजिता त्रिपाठी, रमा स्वाई, रेणुबाला बेहेरा को 2025 वर्षर श्रेष्ठ माँ भाव संबर्धना करा जायतिला। माँ हेउछि जीवंत भगवान, तांकर विकल्प नाही। तेणु सेई माँ को पूज्य पूजा आसन में अधिष्ठित करा जिबा प्रत्येक संतानर पवित्र कर्तव्य बोली वक्ता माने कहिथिले। कार्यक्रम प्रारंभ में शुभश्री भुक्ता अतिथि को स्वागत कर पायल पात्र अतिथि परिचय प्रदान करथिले। अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलन करी कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। अतिथि मानक पुष्पगुच्छ दे स्वागत करा जायतिला। ए अवसर में मां को संपर्क में प्राथमिक श्रेणी ठारू कॉलेज पर्यंत छात्र छात्री मध्य तर्क प्रतियोगिता होइतिला। कृति प्रतियोगी मानक पुरस्कार और मानपत्र प्रदान करा जायतिला। ए कार्यक्रम में इतिश्री महापात्र, लिंगराज पाणिग्राही, विनोदिनी विज्ञान कॉलेज अध्यक्ष मनोज पट्टनायक, प्रफुल्ल मानसी पंडा, मुरली परिछाप, भागवत पाढ़ी, अंजना तिरुपति पंडा प्रमुख उपस्थित थिले। शेषरे राजेश्वरी स्वाई समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। नमस्कार अभिनंदन। अंतर्जातीय महिला दिवस उपलक्षे समस्त शुभेच्छा। आज ये आम आसलु सेलिब्रेशन कलु महिला दिवस गुड़ाए प्रोग्राम्स थिला, जमती कि पिला माने कंपटीशन रे पार्टिसिपेट कले, स्पीच देले जे माँ को ऊपर आउ गुड़ाए जन कविता कहले, मनर कथा कहले। केमती आम समस्ते जानीचे जे माँ केते इनवैल्युएबल, केते आमको दियंती, आउ केते तांकर गाइडेंस आउ तांकर ब्लेसिंग्स, तांकर जेति कि आम पई अछि सेटा केबे भी सेटा सबले ऋण है कि आमे केबे तांको से एथरु उद्धार कर परिबो ना, हम निजे उद्धार हो परिबो ना ऋण। किंतु गोटे भल लागिला जे समस्ते जो जहाँ कहले ता बादे भी कहले जे निजे कौन करवा कथा माँ प्रति, माँ को केमती आमे खुशी करवा, आमे केमती ताको रेस्पेक्ट देबा, आ केमती आमे जो वृद्ध काल हो कि जेबे हो आमे एमती छाड़ी देउचे कि सेमानकर पई केही न थाउचंती, सेही सब आमे केमती गैप फिल करवा। ता बादे संवर्धना जणा हला सीनियर लेडीज मान को आमर बहुत गुड़ाक माँ थिले जो माने कि बहुत एजेड, किंतु से सम्मानित करके आमे जनइलु जे आमे केते तांको प्रति उपकृत, आमे केते आमे तांको भल पाउछु, तांकर रहिबा तांको ब्लेसिंग्स आपे केते दरकार। आउ आमे संवर्धना जनइलु डॉक्टर गौड़ को, से वर्तमान से पीएचडी पाइचंती। एटा इम्पोर्टेंट नोट करवा जे से आफ्टर रिटायरमेंट से रेवेन्सा रो गोटे पीएचडी तांकर पाइचंती, से संवर्धना जनाला। मु भारी खुशी ये आसिकी जे मु भी बहुत किसी शिखा पाइली, जाना पाइली, गोटे लोक मझे रही मोर कथा कही पार्ली, से मु भी बहुत खुशी। सोसाइटी कौन वार्ता दे आज पूरा दिन? शेषर वार्ता होची माँ को आमे खाली गोटे सैक्रिफाइस मूर्ति करले हबनी, माँ रो जहाँ दरकार भी आमे सेटा को देखिया आमे सेटा भी देबो। परिचयटा मो परिचय विचित्रानंद बेवर्ता, सदस्य ओडिशा एकाडेमी प्राक्तन। सर कौन वरिष्ठ नागरिक सर कौन कह आज जो प्रगति महिला अनुष्ठान पंचम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होती और अंतर्जातीय मातृ दिवस पालन होती, कौन कह? प्रगति महिला संगठन आज पंचम वार्षिक महोत्सव एवं ता सहित आज मातृ दिवस पालन करागला। एवं आउ गोटे कथा जोड़ी होगा जे आम जड़े साथी से डॉक्टरेट रेवेन्सा कॉलेज यूनिवर्सिटी से पाई, समर्थना कलु। विशेष करी आमर 5 जन माँ को मध्य श्रेष्ठ माँ को आम समर्थित करूँ। रत्नमाला पट्टनायक कहतु, आम रेणुबाला बेहेरा कहतु, रंजिता त्रिपाठी कहतु, रमा स्वाई कहतु, शशिरेखा मिश्र, एम सम्मान देचु माँ हिसाब से।
ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ସଂଘାତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ ବା ସମର୍ଥିତ କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଇଦେଲୁ ଯେ ମା ବିନା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଆକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମେ ମାଟିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏସବୁ ସବୁ ରହିଲା। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ୍ଠ ସରକାର ଯେତିକି କରିଆସି, ତେଣୁ ମା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମାଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚଳିବା, ଆମ ମାଆକୁ ପୂଜା କରିବା, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ମାଆର କଥାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ମା ହେଉଛି ପିଲାର ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏସବୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ 365 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ମାଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନେଇ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରୋତା ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ରହିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତନୁଜା କୁମାରୀ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା। ମା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କହିବାନି ତ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ ଦିନଟିଏ। ମାର ମୋହ ମାୟା ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ପଣତକାନି ସବୁଯାକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାର ଋଣରେ ଋଣୀ ଆମମାନେ। ମାର ଋଣ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ମାଆକୁ କେବେ ଋଣରୁ ସୁଝି ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମାତୃ ଦିବସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିବସଟି ଅଛି ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମା ହେଲା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଧରିଥାଏ ସେ ତାକୁ ମା କହନ୍ତି। ମା ସେ ନାଭିରୁ ଆସେ। ମାର କହିବୁ କ'ଣ, ମାର କହିବାର ଆମର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ ମାଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଟିକେ ଖୁସିରେ କାଟି କହିବା କଥା। ଆଉ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ହେଲା କି ମା ବାପା, ସେ ବାପା ହେଉ କି ମା ହେଉ ଏକା। ଆଜି ମାତୃ ଦିବସ ହେଲା, କାଲି ପିତୃ ଦିବସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଏକା। ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା, ପାଳନ କରିଥିବା ବାପା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଜରାଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି ଜରାଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସେଇଥିର ଦାୟୀ ହେଲୁ ଆମମାନେ। ସେଇଥିର ଦାୟୀ ହେଲୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ବାପା କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି? ମା ବାପା କ'ଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଜରାଶ୍ରମ? ନା, ଆମେମାନେ ପଠଉଛୁ, ଆମେମାନେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆଜି ଏଇ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାର ଋଣରେ ତ କେବେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଆସିନ ସୁଝି ପାରିବାନି। ସେ ଜରାଶ୍ରମଟିକୁ ନ ପଠାନ୍ତୁ। এইটা ହେଲା ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ କାଲିକୁ ରହିଛି 6 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବ। ଆଜି 5ମ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରହିଥିଲା। ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଲା, ଆଉ ବକ୍ତୃତା ଥିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ମା, ଆଉ କେକ୍ ବି କଟା ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କେକ୍ ବି କଟା ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ତାର 5 ବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ବିତେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନର କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର 5ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସିଏ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ଆଉ ତାକୁ କେବେ ମାପକାଠି କରାଯାଇପାରେନି। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମିଟି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଯେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କେବଳ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ପାଳନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ମାଆକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବା ଯାହା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପୂଜା କରିବା ତାହା। କାହିଁକି ସେହି ସାଙ୍ଗାରିକତା, ସେହି ପାଳନ, ସେହି ରକ୍ଷଣକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନ ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତି ଜରାଶ୍ରମ ନ ହୋଇ ମାଆମାନେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦୁନିଆ ହସିବ, ଆମେ ହସିବା, ଆଉ ସଂସାର ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି? ମାଆମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚଳିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜରାଶ୍ରମ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହେବ,
आम अपन चेष्टा करवा आम माँ मान पठाऊँ बोली आज जलाश्रम देती तेणु जलाश्रम बंद हम आउ पवित्र दिन में माँ मान सम्मान कर प्रणाम कर चंद्र पूजा करेंगे आपन सकल शक्तिर अधिकार हम यहाँ 100% ग्यारंटी। गजपति रेणुबाला बेहेरा रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।